So currently we have how many hats? As of 10 in the morning, we already have 9 hired on the spot. Ato silang upakan, congratulations. Now, sayang kita na pinahanglan natin ngayon na to ang trabaho. Diba? So, matod pa ni Mayor Mahongchan o ni Congresswoman Cindy King siya no, na ato ang yung ipadayon ang paghatag o employment opportunities sa atong mga pinalanggang job seekers, lagi na mga ubunganon. We are very much thankful sa pinalanggang mayor na si Mayor Jonard Ahonsian na kanunay yun nakatiman sa ang mga nangita o trabaho. So, dili ta mo sabot na maklisod ang ato ang mga kaigsoon ng ubunganon kay tungod gusto nato na matag pamilya din sa Lapu-Lapu kanahanglan tunay ng trabaho. Salamat pa ibuntag ko ang tanan. Naguntag ka ng tanan. Salamat sa Grandmods, sa management ng Grandmods, yan, Borja, sa Estado, Grandmods na rin sa Pagkat, kulit ito activity na ron. Sa Team Francisco, best officer, Lapu-Lapu, best performing, no, sa Region 7, side na sa Party level. Nakatungo ba madilit matawag na una, that at be a learning experience ninyo, no? Sa pamagi ang activity mo, maka-improve ko sa inyo dumalingo, mingon, nakatira ko na mabuhat, uwan ako mabuhat, ano ang mag-consider. Try to make a reflection para ma-improve ninyo ang inyong dumalingon niya. The next time na doon ang recruitment, hindi na bubuyawan, antang na mo, prepared na mo. Okay. Di lang ka makadungan kung madawat na kita. Makita na kita employment later on. Today is the job fair to be held here at Lisandro Grandmolov, Mactan. So, for the 21 companies na naakaroon, daghang tayong salamat. Okay? For the applicants, welcome and good luck. So, I hope no kini mga naunga sa mga aplikante nga akong nakita karon dili na nako makitaan sa ubang job fair. Simply because I am hoping that all of you will be hired today. No, because there are a lot of vacancies, no? And I know for sure na makita gyud mo job na suited for you with all the different kinds of available jobs na naanato karon today. To all of the applicants, good luck, and to the 21 companies na nato karon, thank you very much. Sir Kim, thank you very much for being here with us. Attorney and Ma'am Ana, thank you very much. Again, good morning and good luck to all. Maayong buntag sa tanan. Ako si Arlene Hamoy, nagrepresentar sa Department of Labor and Employment. Una sa tanan, mangayo ko sa dako kayong pasalamat sa atong LGU Lapu-Lapu, pinanguluhan ni Mayor Ahonsian sa paghatag niya ni kay Gayunan, pagsuporta sa atong DOLE programs and services. For us to receive the best from the Lord, from God, we also have to give the best to others. No? It could be our best effort, our best concerns, and of course, our best service to one another. So thank you very much and good morning.